ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Яка мошини фурӯшӣ аст брадро Opel Astra F ки дар кузуфи хечебек соли бароиши 1996 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё мотор 6 литри простой, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балонои 80%, 4 дискаҳои молодёжни, салон тоза, мошин кагада мека 1 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Хадавои кадагай, балон ҳама 100%, люкам дора, мошин беҳтарин состояния мега соҳиб шуд. мошин дар ноҳияи восеъ қарор дорад. нархаш 35000 сомония ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дорад ки радной краска аст барадорон дар ноҳияи ёвон. марҳамат кардам то ки маъқул карда бошед, рақамошон кор мекунам. метавонед ки дар ҳамин рақамо тамос гирен, бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо гирен. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза ягон техника дошта барои фурӯхтан, марҳамат сурат ва маълумоташро рой кунед. мо дар видеои оянда фурӯш дар реклама дем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. монем мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класса ки сечка элегант соли бароиши 1994 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотор 2 литра, коробкаш автомата, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат, кондитсионер дорад, кор мекунад. мошин хадавои ҳамаш элегант, 4 электропакет, радной краска, нахе серебриста. срочно мега сум дар кора. мошина бо нархи арзон кад мефурӯша, мега 94 сола ки элеганса, 4 диска, балонош ҳамаш 100%. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол, нархаш 32000 сомония ки баъдони азиз боз камтари дига муомила мекунем, мега соҳиб шуд. ба кадоми шумо хесечка дар кор бошад, марҳамат тамос гирем, пурра када бештар маълумотша гирем. фақат одамони харидор мегар, яъне ки аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони харидор вақти мора вақтишонам нагиранд. марҳамат дига маълумотша гирем, одамони харидор. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Vectra аст ки соли бароиши 1994 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонои 70%, салоншам тоза, радной краска хел серебристи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархаш 19500 сомона дӯстони азиз ки боз арзон мекунем, мега бо вариантҳои алишия дора. ягон мошинои 014 боша мега ё ки ягота приора боша мега лада приора ё ки ваз 21014 алиша мекунем. мошин дар ноҳияи данғара қарор дорад. нархаш 19500 сомонӣ савдо мешавад ва вариантҳои алишӣ ба ҳамин мошинои гуфтагӣ. ба кадоми шумо чӣ хеле ки вариантҳошон мувофиқ бошад, марҳамат метавонед ки бо қатишон тамос гирем, пурраи маълумотша аз соҳибашон гирем. аз шумо фақат хоҳиш ки ҳамин як дона лайки бепула монед ва навора дар имо васаптон падиса кунед. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel хечебек аст ки соли бароиши 1994 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотороша 1.4 литр мега соҳиб шуд, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ягонҷош мега задагӣ пӯшидагӣ надорад, чашкаош 100%, мотор масъала намехӯрад, мега дуд намекунад, ҳуҷҷатам дора. нагуфти анчанқа ҳуҷҷат дора, фақат сабаби фурӯхтан мега ма Россия мерам, мега сум дар кора, бояд билет гирем, мега ба ҳамин хотир мошина фурӯштам. мошин балон состоянии дарунуш, яъне ки ҳама ҷош 100%. бо нархи 23000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдо ҳам дорад. мошин дар пойтахт шаҳри Душанбеда қарор дорад. соҳиби мошин гуфтага ки илтимос беҳуда занг назанед, намехи маълумот додагӣ аст барадорон. марҳамат фақат одамоне ки мехаранд. шумо агар ҳамхари рекламаҳо мошинаи хонаи замини квартира дошта бошед, марҳамат сурат ва маълумотро рой кунед. мо дар видеои оянда фурӯш дар рекламада албатта мегузорем. лайка фаромӯш накунед.
ماشین فروشی نوبتی است برادران دایو نکسیا است که سالی برای 6996 سال که بنزین گاز هردش کار میکنند آبی و موتورش 1.6 لیتر پراستوی کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد 4 تا بالون میگه نو است حجت هم کدگه است یعنی که حالت ماشین میانه میگه در حالت تکنیکی میانه است یعنی که بالون حجت میگه نو است ماشین در شهر وحدت قرار دارد نرخش 9500 سوم که دوستان عزیز نشد ارزان کردن یگون چی گفتگی نیست شما میتونید که تماس گرفته از سوی با شما پرسید که از همه خوبش آدرسی پورش میگه ماشین رفته از پیش میبینه یگون سوم ارزان میکنین دستگیری یعنی که دستگیری فراموش نکنید دوستان چی ماشینی که در کار نمیتونید البته ما ماشین گفتگی شما را پیشکش میکنیم تا آخرش تماشا کنید ماشین فروشی نوبتی است برادران اوپل استرا اف است که در کوزه سیدان سالی برای 6993 سال که بنزین گاز هر دوش کار میکند آبی موتورش 1.6 لیتر پراستوی کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی بهترین قرار دارد ماشین میگه گاز بنزین 100% کار میکنه یک سال حجت دارد موتور کدگی خداوی هم 100% نو است 4 تا بالونای یعنی که نرمالی سردنی برادران دیگر معلومات پورا از صبح خداوی پداو همش کدگی است ماشین در پایتخت نرخش 15000 سومونی است کمتر دیگر با معامله میکنه میگه سروشنا توقع وریانت های سومکی 93 ساله که باز کمتر معامله داره سروشنا میگه ماشین که اگر که سودا کی نشده باشه میدونه که شما سودا کردین برای که دینا ماشین уже فروش شده برآمده برادران یعنی که رکلام داده پیشنهاد شده بود غیر ممکن که در چند جا دیگه уже رکلام داده ممکن برآمده باشه برای همین سروش نگه که خریدار باشه مرامت تماس گیرید ماشینچای فروشی نوبتی است برادران مرسدس بنز سی کلاس که سچکا سالی برای 6995 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند آبی موتورش 2 لیتر کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی بهترین قرار دارد ماشین هم خیلی راحت کراس کنیم که اسفالت دو در پیش الکتریک پاکت های یعنی که کلاسیک است کمیکوش 100% سالنش هم توزه راحت کراس که خداوی کدگی نشد حجت اگه چیزی خیلی بالنش هم نرمال دوستان عزیز خطون با انیخ کده میگیریم سچکا یعنی که ماشین در شهر خوجند بوستانی قرار دارد نرخش 30000 سومونی معامله و سوداش میگه در نزد کاپوت ماشین 95 سال 30000 سومونی میتونه با تماس گرفته از سوی با شما پرسید ماشین در شهر خوجند بوستانی قرار دارد از شما خواهش که لایک همونه و نواری ما رو پدیده کنین چی ماشینی که با شما لازمه نوشید البته ما ماشین گفتگی شما رو پیشکش میکنیم شما اگر هم خرید رکلام داشته باشید مرامت روی کنین البته فروشته میگذاریم ماشین فروشی نوبتی است برادران یک تگه است اوپل استرا اف است که در کوزه خچبک سالی برای 6995 سال میگه صاحب شون بنزینی خالی میگه آبی موتورش 1.6 لیتر کاروبکا مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد 4 تا بالون یعنی که پاکریشکوی 60-70% نرمال نیای 4 تا دیسکا یعنی که کالپاکای خودتون عزیز خداوی کدگه رادنوی کراسکای راستیگه معلومات ماشین به حدی باید کم است دیگه معلوماتش از صاحبشون پورا کده میگیریم ماشین در نوعیه یوون در قرار دارد نرخش 25000 سومونی که 95 ساله بازم سودا دارد که رادنوی کراسکای کم بودش گفتگی نیست فقط همون پیلوسوش خودشون یعنی که با تلفن میفهمونن با شما که هم خیلی 95 سال 25000 سومون خچبه که لازم باشد مرامت تماس گیرید دیگه معلوماتش از رقم پایینده گیریم ماشین فروشی نوبتی است برادران واز 2106 молодежь است که سالی برای 2001 سال که بنزین گاز هردش کار میکند آبی موتور 1.6 لیتر پراستوی کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد برادران ماشین معلوماتش به حدی با کم است اینش هم یعنی که معلومات نداره فقط همین خاراکتریستیکای ماشین گفتگی است تمام یعنی که سوشا نومشا بنزین گاز موتورش همه چیزاش آدرسش و نرخ نشد خداوی بالون حجت چیزا این چیزا معلومات نیست عذرشون از ما وابسته نیست اینش از صاحبشون میگیرین ماشین در نوعیه باباجان غفروف اینه که طرف خوجند میشود نرخش 7000 سومونی که 2001 ساله و از 2106 است 7000 سومونی با سودا کده میشود میگه صاحبشون کدا تو که در همین تریتوریا باشه که رفتتون اگر مرامت ماشین چای ارزان یعنی که نرخش ارزنده هسته میگیرین فقط های میکنین مرامت
мошини фурӯшии навбатии сарбаладрон Daewoo Nexi ҳастае, ки соли барои 1996 солае, ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литри простой, коробка механика. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Раднои краска, 4 та калпакои худа, 4 та бронаи 60%, салоншам тоза. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ. Қавлаки Daewoo Nexi номеро транзит. мошин дар пойтахт дар шаҳри Душанбе нархаш 12000 сомония, ки боз арзон када мешавад. дӯстоне ки Daewoo Nexi сироғ мекунанд, бародарон марҳамат, ин ду та Daewoo Nexi буде кадомишон ки ба шумо маъқул бошад. Якмгина мондагимон 9500, иш 12000. кадомиша ки маъқул када бошад, марҳамат тамос гирен, аз соҳибашон маълумотои бештарша гирем. мошинаро сега камбуҷа гуфтагӣ нестае. хитон бо кадам мегирен. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва навори моро силкаша дар ватсапи мотон падлиса кунед. раҳмат барои дастгиритон. мошини фурӯшии навбатии сарбаладрон Hyundai Starex, ки мошини мусофиркаш соли бароишаш 2001 солае, ки дизеле сӯзишвориш. объем мотораш 2 литра, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега айвагон гирифт табдил мега. мошин як даст гаштага мега соҳибшон. то ҳозира мошини дасти як одамда гаштаст мега соҳибашон. 4 та диска, 4 та бронаи нормални средни. мошин мега рамкош варид умуман ягонҷош задагӣ пусидагӣ надорад. дӯстони азиз, кадомтон ки харидори конкрет набошанд, бо асоби мошин мега 100% дасти як одам нагаштагӣ. дар шаҳри Панҷакен қарор дорад. нархаш 32000 сомония астае, ки савдо муомила дӯстӣ бародарӣ дар назди капоти ҳамин Starex. сарошона то қа вариантҳои сум гуфтага аст, савдои хуб мекунем. марҳамат тамос гирем, бо бештар маълумотош аз соҳиби Hyundai Starex худатон гирем. мошини фурӯшии навбатии сарбаладрон Toyota Corolla ҳастае, ки соли бароишаш 2009 солае, ки бензини холияе. объем мотораш 1.8 литра, коробкаш автомата. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Toyota Corolla, ки американска мега соҳибшон. объем мотораш 1.8 литра, не ки дар документош мега 1.6 кадагиае. хоб як 10 моҳи дига танировка дорад, ҳуҷҷат дорад, кондитсионер, электропакет, хоб хадавой, салоншам тоза, 4 та бронаи нав, диска. мошин мега полни худ ягон ҷош, ягон задагӣ, пусидагӣ, ягон расход, ҳамаи чизои мониторамаш кор мекунад. мошин тоза мега бе расход. дар шаҳри Душанбе дар пойтахт қарор дорад. нархаш 91000 сомония, ки бо савдо муомила арзонтар метиҳем мега соҳибшон. ин рақамошон кор агар ки мега рақам агар кор накард, ки ман мега набардоштум, дар WhatsApp нависа мега. дар ин рақамошон WhatsApp пайваст доштиян. аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони харидор. номер агар кор накард мега дар WhatsApp нависен, яъне ки вақт ёфтам мега ҷавоб метиҳам. арзонтар кадам метиҳем мега. мошин дасти як одам да буд мардумон. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда.